बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। बुक नंबर 5 सफ़ा नंबर 3 इशारा डी कुरान का चैलेंज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप बेहतरीन हैं इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और साथ ही में हमको इस दुआ का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए और रब्बी ज़िदनी इल्मा, जितना आप एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमको ज़रूर हासिल होगी। और हर सबक से पहले यादा आप ज़रूर करवाएं, इन चीज़ों का आप ज़रूर यादा करवाएं, या फिर आपके पास अगर कोई ऐसी लिस्ट है जो आप स्टूडेंट का यादा आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप यादा आप करवाइए। और साथ ही में जो हमारे इशारे हो रहे हैं उनका इशारा आप ज़रूर करवाएं, शुरू से आप करवाइए। ये इशारे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाले इशारे आप ज़रूर करवाइए। आज उसके बाद हमको चाहिए कि वीडियो एंड यूडू की प्रैक्टिस आप ज़रूर करवाएं। आज का जो हमारा सबक है 3rd पेज इशारा डी कुरान का चैलेंज, और उसके अहदाफ ये हैं। तो एक मरतबा आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, और मुख्तसर तौर पे आप कह सकते हैं आग, बारिश, दावत, चैलेंज। माशाल्लाह। उसके बाद आप वीडियो एंड यूडू की प्रैक्टिस आप ज़रूर करवाइए। तो सबक आप तिलावत से आप ज़रूर करिए। जो आयत आज हम पढ़ने वाले हैं तो तिलावत जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है उस तरह हमको करना चाहिए। और टीचर के लिए हमेशा ये बात है कि हमेशा इबारत को ठहर ठहर कर और एक एक तालिब इल्म से आप ज़रूर पूछें, और बोर्ड का इस्तेमाल आप वर्ड्स के लिए आप ज़रूर करवा सकते हैं। तलबा की रवानी और तजवीज़ आप ज़रूर चेक करें, और साथ ही में उसके बाद वीडियो एंड यूडू की प्रैक्टिस आप ज़रूर करवाएँ। आइए लफ्ज़ बलफ्ज़ माना हम सीखते हैं। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, फी रैबिम, शक में, मिम्मा, उससे जो, नज़्ज़लना, हमने उतारा, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू, तो ले आओ, बिसूरतिन, एक सूरत, मिन मिस्लिही, उस जैसी, वदउ, और बुला लो, शुहदाअकुम, अपने मददगारों को, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में उससे जो हमने उतारा है अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी, वदउ शुहदाअकुम, और बुला लो अपने मददगारों को, मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। और एज ए टीचर हमको चाहिए नए मुश्किल अल्फाज को बोर्ड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। लफ्ज़ तर्जुमा पहले आप करवाएं, फिर उसके बाद आप उसको उल्टा भी आप कर सकते हैं, फिर मुकम्मल आयत का तर्जुमा करें, और सबक में आप उसी वक्त आगे बढ़ें जिस वक्त आपको इत्मीनान हो कि तलबा इन अल्फाज के माने याद कर चुके हैं। अदरवाइज आप इसके लिए 2 क्लासेस के अंदर भी आप इस सबक को या फिर कोई भी सबक को कुरान के ले सकते हैं। और इसके लिए आप मल्टीमीडिया और फ्लैश कार्ड्स, ये तो चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और साथ ही में वीडियो एंड यूडू की प्रैक्टिस आप ज़रूर करवाएं। अल्फाज माने आज का जो हमारा सबक है उस सबक के अस्मा ये है, तो इनको आप ज़रूर नोटबुक में लिखा कर आप ज़रूर सुने। और अफ़आल की जो हमारी जो 6 चाबियाँ हैं TPI के साथ आप ज़रूर इसकी भी आप प्रैक्टिस करवाएं, और उसके बाद वीडियो एंड यूडू की भी हमको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट वजाहत की तरफ पढ़ते हैं। आज की जो हमारी आयत है उसमें 2 अहम मज़ामीन बयान किए गए हैं। पहला है कुरान की सच्चाई, दूसरा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। सूरह बकरा के शुरू ही में अल्लाह ताला ने कुरान के करीम के बारे में फरमा दिया है कि इसमें कोई शक नहीं, ला रैब फीह। अल्लाह ताला इनकार करने वालों को चैलेंज फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के बारे में शक व शुबा है तो इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ, और चाहो तो अपने मददगारों को भी मदद आप ले सकते हैं। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, और सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज ये है कि ये किताब उस नबी पर नाजिल की गई है जो लिखना और पढ़ना जानते ही नहीं थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश ऐसे इलाके में हुई थी जो इक्तिसादी,
تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے باقی دنیا سے بہت پیچھے تھا۔ جہاں کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے۔ قرآن میں معجزے موجود ہے، جیسے زبان کے اعتبار سے اس کا خالص اور مکمل ہونا، ایسے تاریخی اور سائنسی حقائق جن کا انکشاف قریبی دور میں ہوا، معجزاتی انداز میں اعداد و شمار کا استعمال، کامیابی کا مکمل خاکہ اور کئی ایسی پیشن گوئیاں جو ثابت ہو رہی ہیں۔ قرآن میں ہمارے لیے زندگی کا ایک مکمل نظام موجود ہے، جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات اور قوانین وغیرہ سب شامل ہے۔ نیز قرآن ذہن و دماغ، عقل و شعور، روح، جذبات و احساسات اور اس کے علاوہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم کو ویڈیو اینڈ یوڈیو کی پریکٹس ہم کو ضرور کروانا چاہیے۔ آج کی ہماری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو اطمینان کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ تصور احساس کریے، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو وہ مذہبی و غیر مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب انسان بن گئے۔ جن لوگوں نے اس کتاب پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر دنیا کے قائد بن گئے، اور 1000 سال سے زائد عرصے تک حکومت ان کے ہاتھ میں رہی۔ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر قرار دی گئی۔ تصور احساس قرآن پاک کی جاذبیت کو محسوس کیجئے کہ دنیا بھر میں اس کو پڑھنے والے اربوں لوگ اور کروڑوں کی تعداد میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جاذبیت اور کشش قرآن کے سوا اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے میں مدد فرما، آمین۔ احتساب بھی کریے، قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن میں ہمیں زندگی کا واضح مقصد بتاتا ہے اور ہمیں اس کی وجہ سے اطمینان اور خوشی اور امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ہم؟ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا اور خود بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد ویڈیو اینڈ یوڈیو کی پریکٹس آپ ضرور کروائیں، اور الذی علم بالقلم کے تحت آپ اسٹوڈنٹس کی ورک بک آپ ضرور مکمل کروائیں، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کا اسسمنٹ بھی آپ ضرور لیں۔ ہم یہاں پر ایک پروجیکٹ ہم یہ لے سکتے ہیں، قرآن کے اندر جتنے بھی معجزے آئے ہوئے ہیں اس کا ایک کلاس روم کے اندر چارٹ بنائیے۔ آپ گروپس میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو ملٹی میڈیا کے ذریعے، فلیش کارڈ کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے، چیٹس کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے آپ اس کا ایک پروجیکٹ بنائیے۔ اس کا اہتمام آپ ضرور کروا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔